Gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos a un escritor aquí con nosotros. No hace falta presentaciones. Henri Lévy, yo soy escritor francés, todos conocido, gran escritor, y ha publicado este libro, La soledad de Israel, que nos presenta aquí con la editorial que tenemos aquí de la Espera Libros, y hemos tenido la gran suerte de poderlo tener hoy aquí con nosotros. Así que muchas gracias. Merci beaucoup. Usted ha escrito este libro después de los terribles atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre. En el mismo describe cómo en los días posteriores se fue a Israel a ver la realidad de los hechos y a vivir personalmente el trauma. Y queríamos que nos contase un poco sobre esa experiencia traumática que vivió y sobre lo que usted en el libro califica de l'événement, ¿no? O sea, como un acto que cambia todo y que hace que el Israel de hoy ya no pueda ser como el Israel del año 48. Algo ha cambiado en Israel. Usted me traduce como habló frases muy cortas. Non, c'est vrai que je suis arrivé en Israël au lendemain du 7 octobre. Sí, hola. Sí, llegué al día siguiente a Israel. Le jour même, j'ai décidé qu'il n'y avait pas un autre. Ese mismo día, mejor, no hay lugar del mundo en el que preferiría estar que allí en Israel. Et donc j'ai été l'un des premiers Así que fui uno de los primeros à me trouver dans les villes du sud, les villes fantômes du sud. Ir a los lugares fantasma, las ciudades fantasma del sur. Ghost town, hein, fantasma. Ciudades fantasma, sí. Okay. J'ai été j'ai été malheureusement d'ailleurs parmi les premiers à entrer dans les kibbutz martyrs. Lamentablemente fui de las primeras personas en entrar en los kibbutz mártires. Je dis malheureusement parce que, en effet, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Digo lamentablemente porque efectivamente no se lo deseo a nadie. Il y avait à l'époque encore des combats dans le kibbutz. En aquel momento todavía seguían los combates en los kibbutz. Il y avait encore des corps qui gisaient au sol. Aún yacían cuerpos por el suelo. Des corps de terroristes. Cuerpos de terroristas. Et des pedazos de cuerpo que no estaban atribuidos todavía, que no sabíamos a quién pertenecen. Pedazos de que yo he recogido inmediatamente en los días que han seguido el pogrom. Je ne souhaite en effet à personne. Deseo a nadie, de verdad. Et je pense en effet que... Y de ahí surge este libro. Parce que j'ai passé toutes ces heures et tous ces jours Porque pasé horas, todos esos días, à parler avec les survivants, hablando con los supervivientes, à écouter les récits des témoins, escuchar los testimonios de los testigos. à passer beaucoup de temps avec les familles des otages, Pasé muchísimas horas con las familias de los rehenes. à attendre avec eux, Esperé con ellas. à espérer avec eux. Y también tuve esperanzas con ellos. Leur enfant n'était pas otage, mais qu'il était mort. Estaba precisamente con una familia que recibió la noticia, cuando esa familia recibió la noticia y estaba con ella, de que Ces gens-là, j'ai fait une promesse. Su hijo no era rehén, su hija no era rehén, sino que había muerto, y
les hice una promesa a todas esas personas. Vivant aux familles, j'ai fait un serment. Y a todas esas personas, los testigos, los supervivientes, las familias, les prometí algo. C'est d'écrire ce livre. Escribir este libro. C'est-à-dire témoigner, bien sûr, Por supuesto, aportar mi testimonio, mais au-delà du témoignage, expliquer, aider, convaincre. pero más allá del testimonio también tenía que ayudar, abogar. Parce que pendant que j'étais en Israël, Porque mientras estaba en Israel, dans ces jours-là, dans ces jours redoutables, durante esos días llenos de temor, j'entendais ce qui se disait en France, oía lo que se decía en Francia, ce qui se disait en Espagne, aux États-Unis. lo que se decía en España, en Estados Unidos. Je voyais tout de suite, dans les jours qui ont suivi, Enseguida vi en los periódicos, en los siguientes días, depuis les rôles renversés. que se invertían los papeles. Desde Israel lo vi. J'entendais depuis Israël le secrétaire général des Nations Unies Desde Israel oí al secretario general de las Naciones Unidas entrer dans les réseaux des criminels hacer suyas las razones de non, los il criminales. pénétraba Entraba en las razones. de los killers au point, en effet, de les écrire. Hasta el punto de que los disculpaba. Ce mot terrible, M. Thierès, Esas palabras terribles del señor Guterres, disant que, bien sûr, diciendo que por supuesto se había que ce cometido un crime n'était crimen, pas arrivé dans un vide, pero que ese crimen no se había producido en la nada, qu'il y avait un contexte sino que existía un et que le contexto, contexte expliquait le crime. y que el contexto en parte explicaba el crimen. Et il expliquait tellement qu'il finissait par l'excuser. Y lo explicaba tanto que al final lo disculpaba. Donc, j'entendais tout ça, Yo oía todo eso. j'étais avec ses familles, j'étais avec ses survivants, Estaba con las familias, con los supervivientes, et je leur ai fait cette promesse. y les hice esa promesa. La promesse était la suivante, Les prometí lo était siguiente. la siguiente. J'ai plaidé dans ma vie la cause de beaucoup de peuples. He militado por la causa de muchos. J'ai écrit des livres, j'ai fait des films He hecho películas pour défendre la cause des Ukrainiens, ucranianos, pour défendre la cause des habitants du Darfour, para defender la causa de los habitantes de Darfur, pour défendre la cause des musulmans de Bosnie. para defender la causa de los musulmanes de J'ai Bosnia. passé ma vie à défendre les droits de l'homme partout où ils étaient bafoués. Durante toda mi vida he defendido los derechos humanos allí donde estaban violentados. J'ai passé des jours et des jours en Algérie il y a 25 ou 30 ans, en Algérie à l'époque des grands massacres islamistes. Y pasé muchísimas horas hace 25 o 30 años en Argelia, donde se cometían crímenes, Pour raconter le martyre du peuple algérien, para contar el martirio del pueblo argelino, dont les enfants étaient découpés en rondelles par les islamistes radicaux de l'époque de l'Algérie. Los islamistas radicales de entonces de Argelia cortaban en rodajas los niños argelinos. Eh bien, le serment que j'ai fait était que j'allais passer les mois qui venaient Y por lo tanto me juré que en los meses que seguirían à écrire ce livre escribiría este libro et à lutter contre une injustice dont je sentais qu'elle était en train de monter y lucharía contra una injusticia que veía nacer et y crecer
et qui était l'injustice, l'offense faite au peuple d'Israël. La injusticia, la ofensa que se le hacía al pueblo de Israel. J'ai senti dès le 8 octobre Ya el 8 de octubre sentí que, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, que, a pesar de lo que se podía esperar, a contrario de ce que le pogrom du 7 octobre n'était pas suivi par une solidarité mondiale, que el pogrom del 7 de octubre no dio lugar a una solidaridad internacional, mais qui donnait lieu au contraire à une soledad, sino al mondial contrario, a una d'Israël. soledad mundial de Israel. Eh bien, j'ai fait le serment aux victimes des pogroms, Por eso juré a las víctimas del pogrom, à tous les habitants d'Israël qui commençaient dans les heures à recevoir les bombes du Hezbollah sur la tête, y a todos los habitantes de Israel que en las horas siguientes empezaron a sufrir bombardeos. je leur ai fait le serment que moi qui ai lutté si souvent dans ma vie pour tant d'injustices faites à tant de peuples, cette fois-ci, j'allais consacrer mon énergie à me battre contre ce qui leur était fait à eux. Pues les juré a todos ellos que yo, que había luchado durante toda mi vida por resolver las injusticias de muchísimos pueblos, pues haría lo mismo, pondría toda mi energía en luchar para acabar con la injusticia que el pueblo de Israel sufría. Muchas gracias. Vamos ante esta situación encrucijada, en una situación en la que Israel no tiene más remedio que defenderse y nos encontraremos en una guerra inevitable, una guerra una amenaza existencial, ¿no? O sea, una amenaza existencial. En ese sentido, me explicase un poco. Usted habla de una lucha civilizatoria entre las democracias y los antiguos grandes imperios, ¿no? Oui, et ce massacre du 7 octobre, il est arrivé dans un monde caractérisé par ce que vous venez de dire. Y esta matanza del 7 de octubre ocurrió en un mundo cuya característica es la que acaba de describir. Un nouveau monde Un nuevo mundo. Qui n'était plus celui de la Seconde Guerre mondiale. Ya no era el de la Segunda Guerra Mundial. Et où on voyait déjà depuis longtemps des forces hace tiempo se percibían fuerzas qui luttaient avec une grande énergie contre la démocratie, le droit et la liberté. Que luchaban contra la democracia, el derecho, mucha fuerza. C'est fort. Et c'était pas des forces d'ailleurs, c'était des grands pays. No eran fuerzas realmente, sino grandes países. Et même plus que des grands pays, les héritiers de grandes civilisations. Y herederos de grandes civilizaciones. Ces forces, c'était l'Iran, les ayatollahs. Era Irán, el Irán de los ayatolás. C'était la Russie de Vladimir Poutine. La Rusia de Vladimir Putin. C'était la Turquie d'Erdogan. La Turquía de Erdogan. C'était les islamistes radicaux d'Afghanistan, de l'État islamique il y a quelques années. Los islamistas radicales de Afganistán y del Estado Islámico de hace unos años. Et c'était même la deuxième puissance mondiale, c'est-à-dire la Chine. E incluso la segunda potencia mundial, China. Tous ces pays, ces 5 sortes de pays, avaient des conflits historiques. Los países vivían conflictos. Ils avaient des conflits historiques. Conflictos. Des querelles très anciennes. Et là, on les voyait depuis quelque temps oublier leurs querelles, dejar las rancunas et make establecer alianzas y dejarlos
rincones. Voilà. La première victime de cet axe la primera víctima de este axis de poderes totalitaristas, neoimperialistas, fue la Ucrania. Fue la primera víctima de este nuevo axis. La segunda víctima ha sido Israel. Y es Israel hoy. Yo creo que en el interés primero de Ucrania y de Israel mismos, pero also de todos los que creen en la democracia, que creen en los derechos humanos, que creen en la libertad de las mujeres de andar con libertad en los calles, en los intereses de todos estos, Israel y Ucrania deben non solamente sobrevivir, non solamente se ver defendidas en su derecho de existir, pero deben ganar. Salir victoriosas de las dos guerras que han sido declaradas a ambos, a los dos, por estas 5 fuerzas que yo he mencionadas. La cuestión aquí es, bueno, primero Turquía está en la OTAN, lo cual ya crea un problema. Estamos teniendo ciertos problemas para hoy, también les pido un poco de paciencia. Porque digamos que primero se plantea el problema de Turquía, la Turquía de la OTAN de Erdogan. Después tenemos Qatar, que es un estado que en algunas ocasiones actúa de facilitador de la liberación de rehenes, pero en otras ocasiones o hace ambas cosas a la vez. Entonces estamos en un estado muy, muy complicado. Y luego, sin dejar de mencionar que la mayoría de los países que ha mencionado, o algunos de ellos, tienen bombas atómicas. Entonces, es que el ser humano se ve abocado siempre a la guerra. O sea, no tenemos la esperanza de que podamos vislumbrar en los próximos meses una paz. O sea, ¿cómo salimos de esta situación? El problema con el Qatar no es que los hemos declarado facilitadores, ¿por qué no? El problema es que no han facilitado nada. El Qatar tenía desde un año poder en el Hamas. Tenía poder. El Hamas estaba the Godfather, el padrino del Hamas. Tenía el poder de exercer una presión, no lo hice. Tenía el poder de obligar los jefes de la Hamas que tenían residencia por mucho tiempo en la capital, ils avaient le pouvoir d'obliger le Hamas à céder. Ils ne l'ont pas fait. Ils avaient le pouvoir de demander au Hamas de libérer les otages sans condition. Ils n'ont pas fait. Donc c'est pas le problème, c'est pas qu'on les ait nommés facilitateurs. C'est qu'ils aient été de très mauvais facilitateurs. Des facilitateurs de mauvaise foi. Et ça fait partie le Qatar est une des erreurs que l'Occident et les Américains ont récemment commises. Et pas seulement avec le Hamas d'ailleurs. Quand les Américains un jour
5 ans, 6 ans, ont décidé qu'on donnait au Hamas la charge d'accueillir des négociations entre les talibans et les démocrates d'Afghanistan, c'était la même chose. C'était une erreur terrible. Lo mismo ocurrió cuando Estados Unidos un día, hace 5 o 6 años, decidió encargar a Hamas ser facilitador entre los talibanes y los demócratas en Afganistán. Ça, c'est un grand mystère des 20 dernières années. Ese es uno de los grandes misterios de los últimos 20 años. La démocratie était en train de gagner en Afghanistan. La democracia estaba ganando terreno en Afganistán. Les femmes en Afghanistan étaient de plus en plus libres. Las mujeres cada vez tenían más libertades. Il y avait des journaux qui naissaient et qui prospéraient. Se veían cómo surgían periódicos y prosperaban. Il y avait une société civile qui s'organisait. La sociedad civil se organizaba. Tout ça à l'ombre d'une présence américaine absolument minimale. Todo eso con una presencia americana mínima. J'étais en Afghanistan quelques mois avant le retrait américain. Quelques mois. Yo estaba precisamente en Afganistán unos meses justo antes de la retirada de Estados Unidos. Et j'ai vu de mes yeux. Lo vi con mis propios Je l'ai raconté dans l'espagnol. y lo conté en el español. La démocratie était en train de gagner. La democracia estaba ganando. Et les talibans, à l'époque, se cachaient dans les villages. Los talibanes en aquella época Et de temps en temps, ils sortaient la nuit, y de vez en cuando por la noche comme des loups. eran como lobos. Et un beau jour, les États-Unis d'Amérique ont décidé, Trump d'abord et Biden après, Y un día los Estados Unidos decidieron, Trump primero y Biden después, qu'il fallait négocier avec les talibans, que había que negociar con los talibanes. qu'il fallait que les démocrates afghans et les talibans se mettent d'accord. Que los demócratas de Afganistán y los talibanes se tenían que poner de acuerdo. Et han escogido para esta brillante discusión el Qatar. Y por, no sé, 2 años, probablemente, maybe 3 años, tuviera discusiones en el Qatar. So, el Qatar es un problema. Y lo más importante, probablemente, de todos los países árabes de esta región, el único que tiene con el NATO un estatuto particular, el estatuto oficial de partner not member, is Qatar. Socio pero no miembro es Qatar. It is not Emirates, it is not Saudi Arabia, it is Qatar. Okay, so this is the problem. Esto es el problema con el Qatar. No es ni los Emiratos Árabes ni Arabia Saudí. La Turquía es otro problema. Nous sommes en train de sortir de l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale. Estamos alejándonos del orden que era vigente en la Segunda Guerra Mundial. Après la Seconde Guerre mondiale, en effet, était en train de s'imposer une Turquie laïque. En aquel entonces, una Turquía laica se estaba imponiendo. Largement, dans son immense majorité musulmane, mais un islam laïque et modéré. Era en gran parte musulmana, pero de un islam laico et modéré, et ami de la liberté, et ami des femmes et de leurs droits. A quien le gustaba la libertad, las mujeres. Et c'est dans ce climat-là que la Turquie a intégré l'Alliance Atlantique, le NATO. Y en ese contexto es donde surgió la OTAN. Mais le contexte a complètement changé. Pero el contexto ha cambiado por completo. La Turquie est devenue un pays revanchiste contre l'Occident. Turquía se ha convertido en un país que quiere vengarse de Occidente.
c'est devenu un pays où l'islam s'est radicalisé. C'est devenu un pays impérialiste, avec à sa tête un sultan qui s'appelle Erdogan et qui veut renouer avec l'Empire ottoman. Et la Turquie est devenue un pays où, pour arriver à accomplir cet empire, les nostalgiques de l'Empire ottoman ont fait alliance avec les nostalgiques de l'Empire russe. Une association, autrement dit, entre Erdogan et Poutine. Donc une association entre Erdogan et le pire ennemi du NATO. Parce que le pire ennemi du NATO, c'est Poutine. C'est pas une supposition, c'est ce que dit Poutine. Poutine dit que ça, il a deux objectifs, il a trois objectifs dans la vie. Détruire l'Ukraine, affaiblir l'Europe et décrédibiliser l'OTAN. La Turquie, membre de l'OTAN, s'est alliée avec ce Poutine-là. Et ça, c'est devenu, je pense, c'est devenu un des problèmes majeurs que l'Europe et les États-Unis ont à affronter. La Turquie, depuis 10 ans, par exemple, achète ses avions à l'Amérique. Et achète ses systèmes anti-avions, anti-missiles, ses dépenses anti-aériennes, pardon, à la Russie. C'est pas possible. On a changé de paradigme et dans le nouveau paradigme, cela n'est pas possible. Voilà, ça c'est le problème turc. Après l'Iran. L'Iran est à l'intérieur du monde arabo-musulman. Il y a des forces diverses. Il y a une lutte à mort entre les partisans de la démocratie et les partisans du totalitarisme. Il y a une lutte à mort entre les femmes libres et les salauds qui veulent les soumettre en esclavage. Ça, c'est vraiment un combat qui traverse tout le monde arabo-musulman. Partout. Et il y a partout des militants, dans tout le monde arabo-musulman, il y a des militants des droits de l'homme. Il y a des féministes, des femmes féministes qui veulent reconquérir tous leurs droits humains. Il y a tout ça. Et il y a en face donc des puissances esclavagistes et totalitaires. Des forces, pas des forces. Le pays où cette bataille est la plus acharnée, où le conflit est le plus aigu, c'est l'Iran. Là, c'est une guerre à mort. Entre les femmes et les ayatollahs. Entre les militants des droits de l'homme et les fous de Dieu.
Et c'est une guerre à mort avec un régime, le régime des ayatollahs, le régime des fous de Dieu. Y es una lucha a muerte contra el régimen de los ayatolás, de los locos de Dios, Qui est un régime à la fois faible, comme toutes les dictatures, que es un régimen a la vez que es débil, como cualquier dictadura, mais en même temps doté d'une force diabolique. pero que a la vez tiene una fuerza diabólica, Au bord, sur le point de se doter de l'arme la plus fatale, la plus diabolique et la plus fatale au monde. que está a punto de hacerse con el arma más letal y más diabólica, C'est-à-dire l'arme nucléaire. el arma nuclear. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, El ministro de los Asuntos Exteriores de Estados Unidos, le secrétaire d'État, el secretario de Estado, a déclaré il y a quelques mois, declaró hace unos meses, le 19 juillet dernier, el 19 de julio pasado, que le régime impérialiste et dictatorial d'Iran que el régimen imperialista y dictatorial de Irán était à quelques semaines, estaba a pocas semanas de detener todos los medios, todos los devices necesarios para construir, assemblar una bomba nucléaire. Ça, c'est une situation totalement inédite. es una situación totalmente inédita. Et ce pays-là, il est non seulement l'ennemi des femmes dans son propre pays, Y ese país no solo es enemigo de las mujeres que viven en su propio territorio, il est l'ennemi du monde entier parce qu'il est prêt à l'apocalypse nucléaire, sino que es el enemigo del mundo entero porque está dispuesto a lanzar un apocalipsis mundial, nuclear, mais il a un point de doctrine pero tiene un punto de doctrina que tous les courants qui participent du régime partagent. que comparten todas las tendencias de ese régimen, Ce point de doctrine, c'est l'illégitimité d'Israël. y es la no legitimidad de Israel. Ce point de doctrine, c'est la nécessité de détruire Israël. La necesidad de destruir a Israel. Le point de doctrine, c'est avec leur arme nucléaire, Con su arma nuclear, dans quelques semaines, dans quelques mois, en unas semanas, en unos meses, de réduire Israël en cendres. harán que Israel se convierta en ceniza. Pas obtenir d'Israël un État palestinien. No quieren que Israel acepte un Estado palestino. Ils s'en foutent de ça. Les da igual. Pas un conflit territorial avec Israël, ils n'ont pas de conflit territorial. No se trata de un conflicto de territorio con Israel. L'Iran a déclaré la guerre totale à Israël. Irán ha declarado una guerra total contra Israel. Et la guerre totale, ça veut dire la guerre d'annihilation. Y una guerra total significa una guerra de aniquilación. C'est un concept sur lequel le grand théoricien de la guerre Clausewitz a beaucoup réfléchi. Es un concepto en el que ha reflexionado mucho el teórico de la guerra, Clausewitz. Et ça veut dire, la guerre totale, une guerre qui n'aura de fin La guerra total solo tomará punto final que lorsque le pays ennemi sera entièrement réduit en cendres. cuando el país enemigo se convierta en cenizas completamente. Et ça, c'est pas ce que disaient les Égyptiens il y a 10 ans, Y eso no es lo que decían los egipcios hace ou 10 años, les Jordaniens il y a 20 ans, o los jordanos hace 20, ou les Palestiniens il y a 30 ans. o los palestinos hace 30. Ça, c'est très nouveau. Esto es completamente nuevo. L'idée que la première cible de l'arme nucléaire sera destinée à réduire le pays ennemi en cendres, c'est là encore un paradigme nouveau. Esa idea como de usarle el arma nuclear primero para reducir a cenizas el país enemigo, Israel, es totalmente nuevo. Et contrairement à ce que croient les stratèges en chambre, cette menace-là, il faut la prendre au sérieux. Y contrariamente a lo que piensan los estrategas de pacotilla, hay que tomarse esas amenazas en serio. En général, il faut toujours prendre au sérieux ce que disent les dictateurs. Es lo que hay que hacer en general con todo lo que dicen los dictadores. Mais en particulier avec des
des dictateurs aussi fanatiques que les dictateurs iraniens. Pero especialmente con los dictadores tan fanáticos como son los iraníes. Des dictateurs qui croient que la plus belle destinée pour un homme est de mourir pour accéder au paradis tel que l'islamisme radical le décrit. Cela, il faut les prendre très au sérieux. Esos dictadores que creen que el mejor destino, el más bonito, es morir para poder acceder al paraíso. Al paraíso de los mártires, de mártires. De los mártires. Voilà. Eso es lo que dice el Islam radical. Voilà. Donc ça, c'est les trois pour répondre à para responder a su cuestión. Esos son los tres nuevos elementos del paradigma de hoy. Y eso es el paradigma dentro de cual el evento del octubre 7 ha ocurrido. Eso es el verdadero contexto. Cuando Gutiérrez o otros hablan del contexto, el único contexto serio es lo que yo acabo de describir. Hablemos de antisemitismo. Antisemitismo en Europa, en Francia. Podríamos decir que el antisemitismo ha cambiado de partidos políticos, se ha escolado de la derecha a la izquierda, no solo en Francia, sino en otros países también. Quizá podemos hablar de la Francia insumisa, y no sé si conoce algún equivalente en el resto de Europa, de España o en otros países, que se parezca a lo que está haciendo la Francia insumisa. Y la otra cuestión que quería plantear es sobre los símbolos religiosos. Francia es un Estado laico y, sin embargo, hay ciertas equivalencias. O sea, se intenta equiparar el velo islámico con la kipá y prohibir todo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Primero, d'abord sur la question de la laïcité. En effet, il y a en Europe et en France en particulier des gens qui ont rompu avec la laïcité. Efectivamente, en Europa y en Francia, más particularmente, algunos han dejado de lado la laicidad. Et qui ont cédé le terrain au pire fanatisme religieux, c'est-à-dire à l'islamisme radical. Y han dejado que gane terreno el peor fanatismo religioso, que es el Islam radical. Ça c'est un fait. Eso es un hecho. La France, qui a été le pays de la laïcité, Francia fue el país de la laicidad. C'est-à-dire le pays qui a dit, un des premiers, el país que fue uno de los primeros en decir la loi des religions ne doit jamais prévaloir sur la loi des citoyens. que la ley de las religiones no debe sobreponerse a la ley de los ciudadanos. L'un des premiers pays à avoir dit, uno de los primeros países que dijo les religieux n'ont pas le pouvoir, ne doivent pas avoir le pouvoir de fabriquer la loi républicaine. Que los religiosos no tienen que tener el poder de construir la ley de la república. Ils ont le droit et le pouvoir et s'ils le veulent le devoir d'obéir à leur conscience et de pratiquer la religion de leur choix, bien sûr. Por supuesto, tienen derecho, el poder y si quieren el deber de escuchar a sus conciencias y practicar la religión que deseen. Et la France est pour un laïc une patrie pour toutes les religions du monde. Francia para los laicos es una patria para todas las religiones del mundo. Mais la laïcité, ça veut dire que la religion n'a rien à dire sur la loi républicaine. Pero la laicidad significa que la religión no tiene nada que decir en cuanto al derecho de la república. Donc ce pays-là, la France, Así que ese país, Francia, vous avez raison,
est un pays où aujourd'hui nous avons des débats sur le fait qu'on devrait écouter les islamistes radicaux quand ils recommandent le port du voile à leurs femmes. Es un país donde se debate si habría que escuchar a los islamistas radicales cuando quieren imponer el velo a las mujeres. Donc c'est un pays où la laïcité est en recul. Así que la laicidad está perdiendo terreno. Ça c'est votre deuxième question. La première sur l'antisémitisme. Y luego en cuanto al antisemitismo. Les choses ne sont d'abord pas tout à fait, elles sont pas tout à fait aussi simples que vous le dites. Bueno, la cosa no es tan sencilla como la ha descrito. Malheureusement, je suis pas sûr que toute la droite européenne se soit convertie au philosémitisme. Lamentablemente no creo que toda la derecha europea se haya vuelto filosemética. En tout cas, dans mon pays, por lo menos en mi país, il y a toujours des gens d'extrême droite existen todavía personas qui conservent dans leur cœur les racines de l'antisémitisme. Quienes en sus corazones todavía hay pozos de antisemitismo. Et chaque fois qu'il y a une campagne électorale en France, Y cada vez que hay una campaña electoral en Francia, il y a à peu près tous les jours la presse qui fait des révélations casi a diario la prensa hace revelaciones sur le fait qu'un candidat du Rassemblement national sobre el hecho de que un candidato del Rassemblement National, du parti de Madame Le Pen el partido de la señora Le Pen, a été surpris en train de faire le salut hitlérien, haya hecho el saludo de Hitler, a posté sur son Facebook des insultes antisémites ha publicado en Facebook insultos antisemitas ou a fait des déclarations négationnistes. o ha hecho declaraciones negacionistas. Donc je ne pense pas du tout que l'extrême droite ait tiré un trait sur son passé antisémite. Así que no creo para nada que la extrema derecha ya no sea antisemita como en el pasado. Je ne crois pas non plus que toute la gauche soit devenue antisémite. Tampoco creo que toda la izquierda se haya vuelto antisemita. Dans le pays que je connais le mieux, qui est la France, Yo el país que mejor conozco es Francia. vous avez des grandes personnalités de gauche Y hay grandes personalidades de izquierda qui ne font aucun compromis avec l'antisémitisme. no hacen ningún compromiso con Et el antisemitismo. pas n'importe lesquels. Y no son cualquiera. Je pense au dernier président de la République de gauche en France, Por ejemplo, el último presidente de izquierdas qui s'appelle M. Hollande. el señor Hollande. Je pense à ces deux derniers premiers ministres. A sus dos últimos primer ministros. Il y en a un que vous connaissez bien en Espagne. Uno que conocen bien en España. C'est M. Bernard Cazeneuve et c'est M. Manuel Valls. Bernard Cazeneuve y el señor Manuel Valls. Ceux-là, ils ne font aucun compromis avec l'antisémitisme Eso no hace ningún compromiso con el antisemitismo. et ils restent des hommes de gauche. Y siguen siendo hombres de izquierda. Ils n'ont pas trahi leurs valeurs, No han traicionado ils n'ont sus pas valores trahi leur idéal. ni sus ideales. Donc ça n'est pas aussi simple que peut-être votre question le sous-entendait. Así que no es tan sencillo como parecía inferirse de su pregunta. Après, c'est vrai qu'il y a une extrême gauche antisémite, Ahora bien, es verdad que sí existe una extrema izquierda que es antisemita. en France, j'en suis sûr, En Francia et en Espagne, je connais moins bien, mais j'ai l'impression. y en España, bueno, no sé cómo es la cosa exactamente. No pero conozco la situación tan bien que en Francia, pero tengo la impresión que es lo mismo, que tenéis una extrema izquierda que también es antisemita hoy. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas totalement nouveau. Eso es verdad, pero no es totalmente. C'est pas, peut-être, je voudrais préciser, c'est pas aussi nouveau que vous sembliez le dire. No es tan reciente como parece que usted lo ha dicho. C'est une vieille, es una vieja tradición de la izquierda. En Francia, por ejemplo, al tiempo de la affaire Dreyfus, al fin del siglo XIX, había una mitad de la izquierda, una mitad, que estaba antisemítica, pero antisemita de principio, con declaraciones, un antisemitismo asumido. La izquierda de este tiempo estaba partida entre los partisanes de Jean Jaurès
que es el precursor de François Hollande y de Manuel Valls, y tenía la izquierda de Jules Guesde, un nombre muy famoso en Francia y muy importante en la tradición de la izquierda francesa. Jules Guesde era un antisemita declarado, sin vergüenza, sin vergüenza. En otros términos, es un viejo asunto. Y en este tiempo, al tiempo de la affaire Dreyfus, la guerra entre las dos izquierdas era una guerra fatal, una guerra total, políticamente, ideológicamente, pero al fin del día, el éxito, el resultado de esta guerra fue la victoria de Jean Jaurès contra Jules Guesde. La izquierda que pensaba que el antisemitismo era una vergüenza, une tache sur le drapeau de la gauche, cette gauche-là a fini par gagner. Una mancha en la bandera de la izquierda, esa izquierda es la que ganó al final. Alors, ce que je pense, moi, c'est que ce qui a été possible il y a 140 ans peut être possible aujourd'hui. Lo que yo creo es que aquello que fue posible hace 140 años puede volver a serlo. Alors, j'admets que c'est mal parti. Tengo que admitir que, bueno, se empieza mal la cosa. C'est mal parti en Espagne. En España la situación está mal. Está mal partido et c'est mal parti en France. Y en Francia también. Ça, c'est clair. Et la situation d'aujourd'hui, c'est comme ça que je le dirais. Y la situación hoy en día, c'est que malheureusement, l'hégémonie idéologique, diría que lamentablemente la hegemonía ideológica, la tutelle politique, la tutela política, elle appartient plutôt à la mauvaise gauche qu'à la bonne. pertenece a la izquierda mala que a la buena. Celle qui dicte l'agenda, La que dicta cuál es el orden del día, celle qui dirige l'horloge, la que dirige también el tiempo, celle qui fournit les éléments de discours, la que aporta los elementos discursivos. c'est plutôt la gauche des héritiers de Jules Guesde que la gauche des héritiers de Jean Jaurès. Es más los herederos de la izquierda de Jules Guesde que los herederos de la izquierda de... Voilà, donc c'est une vieille affaire. Así que esto se remonta hace mucho tiempo. Cette bataille, c'est vrai qu'elle est mal engagée. Es verdad que la batalla pues, se ha empezado a librar de forma Et qu'il y a beaucoup de raisons d'être très pessimiste. mala. Hay muchas razones para ser pesimista, Mais moi, je ne suis pas d'un tempérament pessimiste. pero yo no soy pesimista por naturaleza. Je crois que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, Creo que la historia no está preescrita, ni dans un sens ni dans l'autre, ni en un sentido ni en el otro, ni dans le sens du progrès obligé, ni dans le sens de la catastrophe inévitable. ni en el sentido del progreso obligatorio ni el de la catástrofe inevitable. Et comme l'histoire n'est jamais écrite d'avance, ben, il faut se battre. Y como la historia hay que escribirla, pues hay que luchar. Voilà. Et il est, pour moi en tout cas, je refuse d'admettre comme un fait définitif que l'antisémitisme ait gangréné la gauche. Y yo rechazo aceptar como algo fatalista que el antisemitismo esté corroyendo la izquierda. Definitivamente. Una última pregunta, porque ya le estamos quitando mucho tiempo. Sería, si tuviese una bola de cristal, bueno, por introducir un mensaje de esperanza, lo ideal sería, pues eso, una Rusia derrotada, una Ucrania liberada y una solución de los estados en Oriente Medio donde Israel pueda convivir pacíficamente con su vecino Palestina. ¿Usted cree en ese mensaje positivo o cree que la realidad es más bien otra? ¿Cómo visualiza de aquí a 10 años la situación geopolítica en esas áreas?
D'abord en Israel, si hablamos de esperanza, la primera esperanza de todas, la condición de cualquier esperanza, es la victoria de Israel. La victoria, no la self-defense. Todo el mundo habla del derecho de Israel de defender su mismo. Pues, of course, bien cierto, Israel tiene el derecho de defender sus fronteras. Todos los estados del mundo, y de los peores, tienen este derecho. El derecho, el deber, la necesidad que tiene Israel hoy, per sí mismo y para el mundo, es de ganar. No podemos hablar de esperanza sin eso primero de todo. First thing. La deuxième chose, le deuxième espoir que l'on peut nourrir aujourd'hui, c'est de voir les Palestiniens libérés. Es ver, ser testigos de la liberación de los palestinos. Pas libérés d'Israël, No liberados de Israel, libérés de leur leadership, sino de su liderazgo, libérés de leurs mauvais bergers, de sus pastores malos, libérés de ceux qui les entretiennent dans le rêve fou et criminel de la disparition d'Israël. Aquellos que alimentan ese sueño loco y criminal de que desaparezca Israel. L'espoir, c'est que les Palestiniens se réveillent de leur cauchemar. La esperanza es esa, que los palestinos se despierten de esa pesadilla. Il y a des exemples dans l'histoire de peuples qui ont été envoûtés. Ya tenemos ejemplos de pueblos así en la historia que han pasado por la misma situación. Des exemples de peuples qui ont vécu dans un état de somnambulisme, Pueblos que eran como sonámbulos, de cauchemar éveillé. que vivían una pesadilla estando despiertos. Par exemple, le peuple allemand. Por ejemplo, el pueblo alemán. Le peuple allemand, entre 1933 et 1945, a été un peuple somnambule. Entre el 1933 y 1945, el pueblo alemán fue sonámbulo. 90% du peuple allemand était soit nazi, soit résigné au nazisme. El 90% de la población alemana de aquel entonces o era nazi o se aceptaba el nazismo como fatalidad. Et puis un beau jour, le peuple allemand s'est réveillé. Y un día el pueblo alemán se despertó por fin. Vraiment un beau jour, et vraiment réveillé. De verdad, repentinamente, y se despertó. Un beau jour, ça veut dire quelques années. Bueno, Peut-être, mais à peine. pero Mais à peine. poco. Et l'Allemagne est devenue une démocratie exemplaire. Y Alemania se convirtió en una democracia ejemplar. Pourquoi? Parce que le nazisme a été vaincu. ¿Por qué? Pues porque se derrotó al nazismo. Pas cessez-le-feu, No es que hubiese un alto pas fuego, accord négocié, y no se hicieron pas negociaciones, réformé de l'intérieur, no se hizo ninguna Vaincu. reforma interna, sino que se derrotó al nazismo. détruit l'appareil militaire et l'appareil politique. Se destruyó el aparato militar Et ce jour-là, l'Allemagne a été délivrée. y ese día supuso la liberación. Le de peuple Alemania. somnambule s'est réveillé. El pueblo sonámbulo se despertó. Donc l'espoir que l'on peut nourrir aujourd'hui, c'est que le même genre de choses arrive au peuple palestinien. Así que la esperanza que podemos albergar hoy en día es que lo mismo les ocurra al pueblo palestino. Là, le cauchemar du peuple palestinien, ça fait pas 12 ans qu'il dure, ça fait des décennies. La pesadilla en la que está inmersa Palestina, el pueblo palestino, no es que dure desde hace 12 años. Ça fait sino des décennies décadas. que le peuple palestinien est drogué à la drogue dure de l'islamisme radical, de l'antisémitisme, de la haine de soi aussi. Hace décadas que se administra al pueblo palestino esa drogadura del islam radical, del antisemitismo y del odio hacia Et sí de la mismo. audio des néanmoins, je pense que là aussi, il peut y avoir un réveil. Y a pesar de ello, creo que se puede llegar a despertar. Et je pense que si ce réveil a lieu, ça peut aller très vite. Y si se despierta, creo que las cosas ocurrirán muy rápidamente. L'histoire
l'histoire c'est bizarre. Parfois elle va très lentement, puis parfois elle s'accélère. La historia es muy rara. A veces transcurre muy lentamente y a veces muy rápidamente. Tout le monde pensait en 1940 que le Reich allemand que le Reich allemand, l'empire nazi était un empire pour 1000 ans. Beaucoup de gens pensaient ça. Tous les Allemands pensaient. En el año 1940, muchos alemanes pensaban que el Reich alemán, el imperio nazi, duraría durante años y años, 1000 años. En 1988, En el 88, le monde entier pensait, la plupart des esprits libres du monde pensaient que l'Union soviétique c'était aussi pour toujours. el mundo entero, muchísimos espíritus libres, mentes libres, pensaban que el imperio soviético Et que si ça devait finir, ça mettrait beaucoup de temps. La libération de l'Europe, l'Europe centrale, la Pologne, la Tchécoslovaquie, on pensait que si cette partie de l'Europe se libérait, ça prendrait un temps infini. Y de hecho se pensaba que se tardaría muchísimo en terminar. Muchos pueblos de Europa Central, Polonia, en Checoslovaquia, bueno, República Checa, todos pensaban que llevaría mucho tiempo terminar con ese imperio. Y là aussi on a vu, de repente, en unas semanas, el mundo cambió de visaje, de cara. La Europa captiva, prisionera, como decía Milan Kundera, la Europa captiva de Europa Central se ha liberada de repente, de un día al otro. Hay estas aceleraciones. La historia va despacio, lentamente, con una inercia terrible, y de repente va muy veloz, très très vite. Et je pense que c'est ce qui peut se passer. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer en général dans le monde arabo-musulman. Creo que es lo que está pasando en la mayoría del mundo arabo-musulmán. C'est ce qui se passait en Afghanistan, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avant que le processus ne soit brutalement rompu. C'est ce qui se passe dans tous les pays arabes signataires des accords Abraham. Et c'est ce qui peut se passer en Palestine, au Liban et en Iran. Y es lo que puede ocurrir en Palestina, en el Líbano y en Irán. Les femmes iraniennes, las doñas, las jóvenes doñas de Irán pueden ganar también. Pueden estar, quién sabe, si no están estas mujeres, estas hermanas, estas de filles, niñas de los pontífices del régimen, quién sabe si no están mucho más fuertes que los abrutidos, los del régimen, quién sabe si no van a ganar. Donc, mon espoir, il est là. Et si cela se passe, así que esa es mi esperanza. Y si eso ocurre, alors la paix entre Israël et la Palestine, entonces la paz entre Israel y Palestina, la solution des deux États, la solución de los dos estados, croyez-moi, ça prendra 5 minutes. Créanme, se resolverá en 5 minutos. Ça se passera à la vitesse de l'éclair. Como un rayo. Et le monde entier criera Alléluia. Y el mundo entero dirá aleluya. Pues acabemos con ese mensaje positivo, de esperanza, de paz. Agradecemos mucho su presencia hoy aquí.